Evo njih gore. Ovce nisu stigle, možda su skrenule kose, kemirice, jabuke. Evo vidite, imaju jabuke. I oni papaju. No, ovdje imam problem. Bukefala ne može proći ovdje. Zapinje joj ovo. Vidite kako se ja to napravio tu. Pa ovdje, dole jednostavno bude. Evo ga vidite. Sada ja idem to napraviti da ona može. Sasjeću ovdje, ovdje, ovdje. Ićemo do ovdje. Dakle, ovo mora sasjeti da ona zapne ovdje i onda se ona vrati. Evo sad ću ja to raditi. Vidite kako ima jabuka, to će i ovce isto. Ako ne vidite tako, vidite tako. To su inteligentna bića. Idemo unutra po škare. To mi ovdje. Evo već se čuje miris pokojnika. Ja moram to očistiti. Sina Željka, rukavice. Moram uzeti da ne spadnu na to garica. Puf, čuje se miris već. Nadovo se, muhe su tu došle. I to danas mora uzeti predvečer to. Ovdje su dole, evo je. Ovo sam tako, to je jednostavno napravim, moram to i drugačije i bolje. To ću ja onda saka. Evo ga, sad ću ja to. Jedna su mi ukrali ove. Ovi. Čini se da samo to nije vraćeno. Ili je i to, ne znam, čini se da nije. Evo sad ćete vidjeti kako ću ja to. Ti majku. Možda sam udarim ovdje. Majku ti jebem što ne udari. Ovdje moram još jedno zapeći ovdje ogrebac. Jebo sam ti majku što me. Čekaj, ovdje dole ne treba za noge. Ona će... A još to me udarilo. Joj, ova držka. Znaš, visoko je, pa moram to počeo hrđati. Udari me ispred kameru, uhvatio. Brzina moja, na koju sam ponosan. Eto, ću malo samo čekićem. Da to... Evo ga. Sad ću ovo ja... Ovo ću baciti gore. Ovo će meni zatrebati za nešto. 3. 1, 2, 3, 4 treba imati. Evo ga. Tako moj potkivač. Kada otkida čale. Bukefala, sad ovdje ćeš moći proći. Ovdje ćeš moći proći. Pardon. Evo ga, to je to. I sad ću nju naučiti da ovdje može proći. To je to. Ovo danas može. A ja sam namjerno malo ostavio. Evo tu sad pa ću ovo očistiti mini vošom kad budemo ovdje. To ću očistiti. Gdje ću ovo staviti? Stavit ću tu. Znamo da, kako ću to, jebem ti, ovdje mi se nakupio, tinin se zove, čini se, to moram sad ovih dana sasjeći ovo motorkom oko jezera, da lišće ne upada u jezero, u gušćini ribe.
Airbus 360. Ovo je Croatia. Zašto znam? Zato što ima plavo dozdo. Tako su oni prije... O, nije. Nije, ovo je arapska zemlja. Čekaj. Ili je iz Pakistana. Mislim da je Pakistan. Dobro. Oni su plavo dozdo to farbali da se ne vidi, da ga ovi Srbi ne vide kad ide tamo preko Zadra. Evo, tako smo išli uz Jadran, pa onda su radili gore kod rijeke. Dobro, evo zvone ovdje. Evo. Bukefala, sad. Čekaj. Ali vidi, čekaj, neće, ovdje ima malo problem. Dobro, ovo moći će ovdje, ona će nogama ovdje. Bukefala, sad možeš ovdje Bukefala proći. Razumiješ me? Nećeš zapinjati ovdje. Može? Ajmo probati. Evo. Ajde, pa ćete kasnije onda jest. Kockica, idemo dole. Kockica, ajde Bukefala, ajde probaj da vidimo. Hoće li ići. Bukefala. Kockica, dođi. Ovo je dosta, to se lomilo. To je bio neki cigić ovdje. Ovo ima ovdje malina, isto zvol malina, ima i ovih šipaka, to će sve pobrati. I htio on to me prodati, to nema 200 hvati, manje nešto, 150. Za 50.000 maraka. Pa za ovaj gornji dio sam kupio za 45, a donji je 85. Ovo hoće. Odi kockica, ajde idemo dole. Za 50.000. I on ode. Kažem ja njemu, ako ti trebaš koliko tebi treba ili koliko to vrijedi. On je posadio tu orah. Ovo je 10 orah, on to računao po 2000 maraka svaki orah. Ajde brojati, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 oraha. To on račun kao da je 10. I 2, 4, 6, 8. On to računao po 2000, njih 10, 20.000 sam to. Koliko je on to platio na devalvacije, Vino Markovića, prije računa. Rekao ti trebaš koliko tebi treba ili koliko to vrijedi. Ne, on tu bungalovi, tu je on to vidio u Italiji, znaš kak je. Ja njemu stavio ovdje štalu. Ajde, ko će ovdje doći? On već iskopao bio teme. Koji ima bunar, ovo što pričam iz Vorvoda. Sam zvone to ne razumije. I tu kad smo mi kopali vidimo rupa, evo to sam ja znao da je to ovdje podvodno ide ova ponudnica i tu zemlja propada i nosi. Smo mi napravili to kanalizaciju. I ko će ovdje sada doći, evo ti ima štalu odmah tu uz ovog grada. Ko on će kasnije doživjeti moždani. Zove njegova žena, hoćete vi to kupovati ili nećete? Slušaj, smradu, rekao, smeće, nemoj više nikad ovaj broj da nazoveš, doviđenja, doviđorno. Nikad nije nazvala, čujem. Dolazi su neki njegovi roditelji preko deđe, da, kao ja to koristim. To sve bilo zaraslo, onda su ovce to, vidite, povrstile i onda tu u rogovima, i to je dobro. Pa ja tu dole rampu stavim, da one dole ne izađu, ali ova se đubre, čim ona vidi đubre to, čim vidi rampu, zove policiju odmah, tog ne može pogledati. Onda sam digne rampu, prođe ništa, ali ne, oče, kao naučila kod svoga rahmetli dede, ja vidim, oni jedu jedno, oni svađaju se. Ja sam gazda, viće on, viće ja sam gazda, on viće ja sam gazda, on viće ja sam gazda, ja otvorim vrata, kada slušaj da govorite s tog gore u kući, nemoj ovdje da ja čujem te svađe. Oni šute. Jednom ona išla i kupi orah, rekao, što ti to kupiš? To tvoje? Ona za njim. Zato oni pametni su ovi, zato oni uvijek se nudi prvom susjedu zemljište i tako to, i tim pravnim, tim sredstvima i toga. Bukefala, ajde molim te, ajde da vidimo, hoćete li moći. Znam kockica da može, ali i ti bi trebala
gore bi ona zapela, znaš, i onda se vrati. Ajde, Bukefala, ajde, pa ćemo kasnije to, i ovce će to. Ajde, budi ljubazna, moram ići za kameru, jebote, evo sad će 4, on do 5 radi, ajde, molim te, ajde. Idem ja ovamo zatvoriti, da vidite vi ovo. Ako bi slučajno pošli, hoće njih naučiti ovdje. Kockica će dole proći, onda će ona za njim. Evo, tu ćemo prekinuti.